Йо, дуруд ҷаҳони онлайн. Хуш омадед ба манзили хурдакаки ман дар як кунҷи интернет. Яъне ма дар назар дорум ютуба, видеои ютубе ки ма шавқу рағбат дорум ва эҷод мекунам. Ташаккур ки ин видеода зер кардед ва хостед ки аз фаъолияти ман хабардор шавед. Агар ки шумо бори аввал манро мебинед ё ин ки видеоҳои манро тамошо мекунед, ҳеҷ гап не, биёед шинос мешавем. Номи ман Ризо, 3 сол мешавад ки дар Лаҳистон зиндагӣ, таҳсил, кор ва умуман фаъолият мекунам. донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи бонкии ҷумҳурии Лаҳистон мебошам ва дар факултети технологияи иттилоотӣ ва бизнес дар ихтисоси веб-барномасоз таҳсил мекунам. эҷод кардани мундариҷа ва ё он ки контент, барномасозӣ, тамошо ва бозии футбол ба ман писанд аст ва аз онҳо дар ҳақиқат ки ҳаловат мебарам. ҳамин қадр бас ба фикрам дар бораи ма. шумо чӣ корҳо ба шумо писанд аст? дар коммент нависед ва ма ҳатман коммент шуморо мехонам. аз шиносоӣ шод. ин тавр бошад пас аз шинос шудан дар як ҷо хушрак истед, як пиёла чой гиред ва барномаро оғоз мекунем. хуби ширин шаб мешава саҳар. рӯз бахайр мардум. имрӯз ма билета гирифтам ва тасмим дорам ки бозиро тамошо бурам ва мехоҳам ки анави тамошои бозиро сиёмка карда шумода пешниҳод кунам. PZPN ин тими мунтахаби Лаҳистон аст ва ин ҳам билете ки ма харида будам барои бозии Лигаи Миллатҳо ки дар шаҳри Вроцлав баргузор мешавад рӯзи 1 июни соли 2022 ва ана ҳамин ҳам билет. билета дорем ва акнун навбати ҳотелу ё ин ки ҳостелу ҷои хоба заказ кардан мондааст. медорем сайти booking.com ва мебинем ки кани ягон ҳостел меёбем ё ки не. хуб, мода лозим буд шаҳри Вроцлав 31 май то 1 июна. Let's go! аз ҳама арзонтарин low price. шабаш 11 евро дар як Babel hostel. 1 километр дуртар аз 1 километр дуртар аз маркази шаҳр мешавад. Сад солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайт пайту удалӣ дигар нестаю тарӣ олмондора парӣ тари неста италӣ бояд ҳаво парӣ роҳ ба сӯи парӣ корча нишон додам ма муҳаббата байни мо куш сидқан ай дилам раҳмат ки малабуд да димоғаш ҳар ҷода мебина номаш бояд намекам бахдам ромаш ака ҳичкира номаш наметона шава дар олуш и 100 солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ. рӯзи душанбе ма корма тамом кардам аз 8 то 4 ва баъд аз вай сумкама гирифтам. ин сумкае ки либосҳои ву чизҳои лозимаро барои зиндагии серӯза ва дигари сумкам барои компютери ҷои корӣ. чунки ман уҷа ки рафтам соати 8 то 4 бегоҳа кор мекунам ва барои ҳамун мада лозимаи компютери ҷои корӣ ҳозир мегирем чизҳои лозимае ки барои зиндагиро лозим аст дар 3 рӯзи оянда ва китобам мегирем, чунки агар ки интернет ки набошад баъд китоб мехонем ҳамин хелас дар роҳ.
آسمان به زمین چی ای صد سالم گذران نشو اگر آرزوهام عملی سایت پایتو و دلی دیگر نستای و تاری اولماندو رپاری қариб ки паспорт ма аз хотирам мебировардам барое ки паспорт аз ҳама чизи муҳимай ва баъд аз вай ин заҳратмонаки Apple Watch аст ки шояд ки лозим шавад ва баъд аз вай ин ҳама техникое ки мада лозимай барои корум ва ман ҳамаша гирду ҷамъ овардам ва ҳамаиро ҳозир ҳаракат мекунам ки дар як сумка биғинҷонам. حیات به سورپریز پرنسسم به پرینس پنجه به اوریج فلورنس ببین چی آسمان به زمین چی ҳамаи чизҳои лозимаро гирифтем ва аз ҳамаи чизи асосӣ билет буд. қариб ки аз хотирамон мебировардем ва бе билет футбол тамошо мерафтем ва баъд аз вай ман бои дафтарам гирифтам чунки бо дар ягон вақт агар ки лозим шавад ман ягон чӣ менависам дар ин яъне нот мегирам ва ҳама чӣ омодай. макбука намебарем барое ки лозим намешавад мода ва сумкада ҷо нест, танҳо компютери ҷои корро мегирем ва баъд аз вай клавиатурарам дар хона мемонем ва бо ваё хайрхуш мекунем. хулас ҳама чӣ омода аст ва ҳозир мо ба сафар мебароем. хуб, ман рӯзи 1 июн саҳар барвақт соати 6 аз хоб хестам ва дар арзонтарин ҳостели шаҳри Вроцлав роҳ машуштум ва тайёрӣ дидам ба рӯз, чунки ин рӯз дар ҳақиқат ки тӯлонӣ хоҳад буд. Йо, субахайр ҷаҳони онлайн. Ман наваи хобам хестам ва ин тараф дар ҳотели ман ва кам хоб кардам, ҳамагӣ 6 соат хоб кардам. ки дина соат 10 расидим иҷода омадам ва хеле ки хобам набуд. медонам ҳама шаби чай, ҳама шаби телефон ва ҳостелам нағзи шамияе ки чӣ дорад дар маркази шаҳрай ва хай дур намераед, ҳамагӣ аз аэропорт пиёда меёй. саҳар соат 7:00 ман соати 6 аз хоб хестам ва ҳозир мегӯям ки бурам ягон чӣ бигирам. имрӯз рӯзи дароз мешавад, ягон чӣ барои хӯрдан бихарем ва динам бегирем. омадам ман иҷои жабка ганда қиматае. иҷода магазин аст ки 7 соати 23 шаба кор мекунам ва барои ҳамон қимати бада. дигар магазинҳо ба монанди бидронка, лидл равӣ ва ё арзонанд. барои ҳамон ҳозир мехоҳам ки равам ягон чӣ харид кунам, барое ки имрӯз рӯзи дароз мешавад. барое ки ҳозир 1 соат пас ман кор мекунам ай 8 то 4 баъд аз вай соати 5 футбол мерем. барои ҳамон мебинем то навҷа. соатам 7 шид ва ман 1 соати дигар вақт дорам барои ҷои кора тайёр шидан. ман камтарак нон гирифтам, ята йогурт гирифтам ва баъд аз вай камтараки дигар гелос ва ҳозир омадем пеши дари ҳостелда. баъд аз вай наҳорӣ кардам. баъд аз наҳорӣ ва соат 8 шид ва кора оғоз кардам ва то соати 4 кор кардам ва баъд аз вай тайёрира дидам барои ба варзишгоҳи татрзанскии шаҳри Вроцлав рафтан. ин аввалин сафари ма буд ки ман ҳам кор кардам ва ҳам сайёҳат кардам ва хубии кори мо дар ин аст ки ё ин ки хубии соҳаи IT ё ин ки технологияи иттилоотӣ дар ин аст ки ту ҳам метавонӣ кор кунӣ ва ҳам метавонӣ сайёҳат кунӣ аз хона офис нарафта. барои ҳамун то вақте ки ту компютер дорӣ ва интернет хати пайваст ҳастӣ метавонӣ ки кор кунӣ. барои ҳамун синфҳои 11 ки нав мактаба тамом мекунад шуморо тавсия метавонам соҳаи технологияи иттилоотии компютериро интихоб кунед. то кая ҳама духтур мешавад. хай не Йо, рӯз бахайр ҷаҳони онлайн. хуш омадед ба як хонаи хурдака ки ма дар як кунҷи интернет. ман имрӯз қарор дорам дар пеши стадиони намедонам Татранский
شهر براتسلاف ما تصمیم گرفتیم که یعنی لحظه های انامی فوتبالی را شما در نمایش بتون. ما بیلت تو را نشان میتیم و از ما بیلت ما گرفتم و سمکا کنم اونا وزیست. Thank you. و ایران گذاشتیم. A to do kolegi. Przepraszam? Przełożył czy nie? A jaki on się rozkłada? O właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. I'm making myself video. This is mine. Yes, okay. Okay, thank you. باید تنها گفتن که یعنی ما در سلفی استیک پرابلم بود. یکی من نشان شدم که میشه این چیز بیاگون پرابلم. برای همو میگیرته و داخل میشین رفته سیم. بازی ساعت 5 ساعتی 6 سر می شود. 1 ساعت بعد بازی سر می شود و تنها اونجا دا پراورکا میکردن که یعنی یکون چیز نداشته باشید در کیسه‌ات و این مرا پرابلم تنها انمی سلفی استیک بود که وای پیشی گیم شپشون رفتیم و باید گفتن که سلفی استیک باشد یکون پرابلم نیست، یعنی برای بخطری انا همین ورزشگاه یا اینکه آدم برای امروز میریم او طرف چیرا مخلصان ویلز هم اومدگیان. خب نوز میریم و میدریم. Można? Można, śmiało. Fajnie się bójmy się ład? O, میدریم. خب اینا باید دارد حرکتش QR کد دارد و همون QR کد شما ما بازی ورشاف در رفت بودم در وقت پاسپورتم پراورکا میکردن لیکن حاضر تنها همین QR کد بود و تمام. حاضر بستیم ما شما را از بالا نشون میتونم چه باید دارد مردم به طرف آمده استم و همه جمع شده ایستاده اند. باز ما جوان کفته سام نمیدونم که جدا بود. توجه در تلویزیون ها فقط همه پیش یعنی میدان هم بینیم. ولی بسته ما شما را این هوای نشون میتونیم کافوش نشون میتونیم مردم چقدر ایچه میکنن چیکار بور میکنن. یعنی این نگاه کنید جدا آشخانه فهمیدید آشخانه و یا مردم اوچی را ایستادگی در پشت و تمام همه قبل نمی‌پرسیم شما را نشان بدم. ما را گفتم بیا اینجا در گون دنیا توچکت میگیریم سیمسکای سیم و سیاه فروچو کی جگوری نگفتن. خیلی گپی ما را نگیم میام بیزنس هم برای چی قدر آدم دیدی چند قدر آدم اینجا بسیار hot dog and cola. How much does it cost Coca-Cola? 12 zlotys. Hot dog? Okay, I need only hot dog. Okay.
Sketchupem, tak. Tak, kartą. Okej. No. So, this is right? Thank you very much. خوب دوستان عزیز خدا کام گرفتیم با حاضر نوبتی چشیدن مونده خدا کی سه برگره هفته عقد با مزام خدا کوی اکرم اومده تر میاد Ano, Lewandowski را پیش ببینید. بزرگ تنهاشون را گرم کرده است. یکی من نمیدونم که گاریت بیل امروز اومد یا که نمی‌اومد. وقتی یکی از بازیکن کلیدی دسته منتخب ویلز به حساب می‌رود. نه اکای شهرته. مخلصا را فهمانده است که چقدر مخلصی کنن. مخلصان هم ورزشگاه پر کردند و بازی هم آغاز شد. قسم اول بازی با حساب 0-0 به انجام رسید و در نیمه دوم باشد دسته ویلز با پیش برآمد با حساب 1-0 و بعد از آن در دقیقه‌های آخری بازی دسته لهستان 2 گل دیگر به ثمر رساند و مخلصان بسیارتر گل می‌خواستند اما چندین لحظه های جالب هم بود اما به گل تبدیل نیافت. Hey, come! ما هم با مخلصان دسته لهستان یک جوه شدم و سرودهایی که ویا میخواندن مرم با ویا سرود خواندم و همه کسا این پیروزی را جشن گرفتیم و در آخر با فوتبال بازان دسته لهستان مخلصان یک جوه شده از تحت دل تشکر زیاد میگفتند. برای مثال تشکر با زبان لهستانی میشود جنکویه جنکویه جنکویه. با همین بازی یکمی گروهی بین دسته‌های لهستان و ویلز به انجام رسید و مخلصان با کفکوبی زیاد دسته‌های دوست داشته خود را تشکری میکردند
ва аз куҷои ин мухлис духтари ULC пайдо шид ва бес я дақиқа видеоро стоп кунем. дар ҳақиқат ки духтара хушрӯи хайне. ва бо ҳамин ма бозиро тамом кардам, варзишгоҳ берун омадам. دوستای عزیز بازی هم آخر رسید و دستای لهستان باشد با حسابی 2-1 غالب همین بازی گردید و با همین من هم خونه میرم. این همه مردم از بازی برو آمدن و همه خریب که شدن. یکی مخلصای اون سنه میدونده کدام طرف. ساعت 19:57 بازی بعد از یک نیم ساعت پس فینالیزم سر می شود بین دستای ایتالیا و ارژانتینا که این بازی مهمانخانه میرم و بازی را با طریق تلویزیون تماشا میکنم و این بود کروزرسکی آرینا و با شما بودم با ریزا. خواهی شد که یکم ویدیو دیگه از شهر براتسلاو کنم در دوام همی گزارش و اگر که کنم زور نکنم تا ویدیو دیگر خیر.